नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी। विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। नंदीग्राम में अपनी भूमि के लिए शहीद हुए आंदोलनकारियों को आज जलपाईगुड़ी में दी गई श्रद्धांजलि। टीएमसी समर्थित ग्रास रूट सोशल मीडिया कम्युनिटी की ओर से आज एक कार्यक्रम का आयोजन जलपाईगुड़ी में किया गया। इस कार्यक्रम में नंदीग्राम में अपनी भूमि की रक्षा के लिए शहीद हुए शहीदों को याद किया गया। शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण रखा गया। इस अवसर पर ग्रास रूट सोशल मीडिया कमेटी के कई नेता और कर्मी उपस्थित थे। कम्युनिटी के सदस्यों ने बताया कि नंदीग्राम में 13 वर्ष पहले अपनी जमीन की रक्षा के लिए 14 लोग शहीद हो गए थे। इन्हीं सभी शहीदों के बलिदान और त्याग को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। नंदीग्राम এই স্লোগানকে মুখরিত করে আমরা বারবার এগিয়ে চলেছি। আমরা চাই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সারা বাংলায় যেভাবে মানুষরা নিরাপদে আজ আছে, আমরা আজ এই পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে আপনারা জানেন যে 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে যে আন্দোলনের পবিত্র ভূমিতে পীঠস্থানে প্রার্থী হয়েছেন আমাদের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নন্দীগ্রামকে বলেনি, আজ অসুস্থ অবস্থা পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে কলকাতার রাজপথে উনি নন্দীগ্রামের শহীদদের প্রতি বার্তা দেবেন। আমরা তাই আজকে চম্পাশাড়ি প্রতিমাস্থিত ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে আমরা প্রতি বছর এই দিনটি আমরা পালন করে থাকি। আমরা মনে করি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করা আন্দোলন নন্দীগ্রামের শহীদদের রক্ত আমরা কখনই ব্যর্থ হতে দেব না। নদীর জল রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল, 14 জনকে আমরা হারিয়েছিলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরবর্তীকালে সারা বাংলা জুড়ে তীব্র জমি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার এ প্রান্ত থেকে কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার পর্যন্ত আমরা প্রতি বছর এই দিনটি 14ই মার্চ দিনটি আমরা শ্রদ্ধাবনত চিন্তে নন্দীগ্রামের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, এবং আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেদিকে সংগঠিত आंदोलन के আমরা শ্রদ্ধা করি। शिक्षक सम्मेलन में तृणमूल नेताओं ने पार्टी उम्मीदवारों की जीत का किया आह्वान। पश्चिम बंग तृणमूल माध्यमिक शिक्षा समिति का एक सम्मेलन रविवार को सिलीगुड़ी कंचनजंगा स्टेडियम के सभागार में आयोजित हुआ। पश्चिम बंग तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के तत्वाधान में आयोजित इस शिक्षक सम्मेलन में जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। राज्य के पर्यटन मंत्री तथा डाबूराम फुलबाड़ी विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिक्षक सम्मेलन में सिलीगुड़ी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा, माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा केंद्र के टीएमसी उम्मीदवार डॉक्टर नलिनी रंजन रॉय एवं फांसीदेवा विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार छोटन किस्कू भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तृणमूल नेताओं ने भाजपा की जनविरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। इतना ही नहीं, तृणमूल नेताओं ने वर्तमान समय में वाम मोर्चा की नीतियों पर भी सवाल उठाया। कार्यक्रम में उपस्थित टीएमसी नेताओं ने हाल ही में नंदीग्राम में तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल उम्मीदवारों को जिताने की अपील सम्मेलन में की गई। নন্দীগ্রাম দিবস আমরা একটু আগে শহীদ স্মৃতি তর্পণ করে এখানে এই শিক্ষক সমাবেশে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। এখানে আমাদের জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকার এবং এই প্রাথমিক তৃণমূল শিক্ষক সেলের বিভাস, আমাদের অনেক বন্ধু সহকর্মী। শিলিগুড়িতে আমি কয়েকদিন ধরে
শিলিগুড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের নির্বাচন কেন্দ্রে আছি। আজকে মনে হচ্ছে যে আমি ঘরে ফিরে আসলাম, হোমকামিং। ভালো লাগছে সবার সাথে মিলিত হয়ে। আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। এবং মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমার বহুদিনের পরিচিত, ছাত্র আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা হয়েছিল, ছিপছিপের চেহারা, পলিটিক্যাল সায়েন্সের ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ওম প্রকাশ দাঁড়িয়েছিলেন। উনি পরে উচ্চশিক্ষার জন্য জেএনইউতে চলে যান, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। আমাদের পাশেই মাটিকাটা নকশাল বাড়ি, যিনি দেশমাতৃকার রক্ষার জন্যে ভারতীয় সেনায় নৌবাহিনীতে কাজ করেছেন সুনামের সাথে, এবং আরো বহু জায়গায় উনি কাজ করেছেন। এবং প্রসঙ্গত ওনার সাথে স্কুলে আমার থেকে এক ক্লাসের জুনিয়র, এবং একই স্কুল শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুলে আমরা দুজনই পাঠ করি। আর এখানকার ভূমিপুত্র এবং আমাদের মাটিকাটা নকশাল বাড়ির কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। আরেকজন প্রার্থী আমাদের অত্যন্ত প্রিয়, ছোটন কিস্কু। আমার ওকে খুব ভালো লাগে এই কারণেই। ছোটন কিস্কুকে আমি কথা বলতেই দেখি না, নীরবে কাজ করে। এরকম নীরব কর্মী যারা হতে পারে তারা দলে। শিক্ষক আমাদের আছে প্রাথমিক স্তরে, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সারা পশ্চিমবঙ্গ জানেন যে উত্তরবঙ্গের শিক্ষার পীঠস্থান হচ্ছে শিলিগুড়ি মহকুমা এবং শিলিগুড়ি। तृणमूल नेता दीपक सिल एवं ज्योत्सना अग्रवाल ने पार्टी से दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वरिष्ठ तृणमूल नेता दीपक सिल व ज्योत्सना अग्रवाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को पत्रकार सम्मेलन में दोनों नेताओं ने पार्टी द्वारा उनकी अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही। मीडिया से बातचीत में दोनों नेताओं ने कहा कि वे तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के आदर्शों से प्रभावित होकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे, पर पार्टी में अब वो बात नहीं रही। पिछले कई वर्षों से वे लोग पार्टी में अपमानित महसूस कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला लिया। খুব ব্যথিত, খুব যন্ত্রণাদায়ক এই সময় ছাড়া। ঠিকই বলেছেন যে কেন ছাড়লাম এই কারণে দীর্ঘ বছর অপমানিত হয়েছে। প্রায় লাস্ট 5-6 বছর কাজ করতে পারিনি, কিন্তু তাও দিদিকে ভালোবাসতাম, দিদিকে খুব কাছের থেকে দেখেছিলাম। 88-89 সাল থেকে দিদি যখন যুব কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়নি, সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও লড়াই করছে, তখন আমি সোমেন মিত্রর বাড়িতে ছিলাম, সোমেনদার বাড়িতে। আমি তখন ছাত্র নেতা, সোমেনদার সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। আমাদের মধ্যে আজকে নেই তপন ভট্টাচার্য, উনি আর আমি ছিলাম। উনি আমাকে দিদির কাছে নিয়ে গেল, ওনার সাথে যোগাযোগ ছিল, বলল চল দীপক দিদির কাছে যাই। আমি গেলাম। তখন দিদি কোনো পোর্টফোলিও ছিলেন না। তখন দিদিকে দেখে আমার কেন যেন মনে হলো আমরা তখন সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করি, আমি জ্যোৎস্নাদি সবাই আমরা লড়াই করি। কেন যেন মনে হলো যে সিপিএমকে দিদি সরাতে পারবে, এবং দিদির কথাবার্তা, দিদির ফাইট। তখন দিদির সাথে যোগাযোগ শুরু করলাম, যোগাযোগ রাখতাম, দিদির সাথেই থাকতাম, দিদির সাথেই যেতাম, দিদি আসলে দেখা করতাম। দিদি যখন যুব কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হলো, অনেক লড়াই করে লালু আলমের কাছে মার খেলো, দেখেছি আমরা খুব কাছের থেকে, এবং গিয়েছি সেই নার্সিংহোমে, দীর্ঘদিন ছিলাম ওখানে। দিদির আরোগ্য কামনা করেছি ভগবানের কাছে, সবার কাছে, মানুষকে বলেছি যে সবাই প্রার্থনা করুন। আপনারা সবাই জানেন যে তো আমরা এখানকার শিলিগুড়িবাসী, যে আমি মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে কিন্তু যখন দিদি কংগ্রেসে ছিলেন তখন থেকেই কিন্তু দিদির সঙ্গে ছিলাম। এবং তারপরে তৃণমূল হলো 1998 1 জানুয়ারি যেরকম ডিক্লেয়ার হলো, সেদিনকাও কিন্তু আমি কলকাতায়, যেদিনকার তৃণমূল পার্টি ডিক্লেয়ার হলো সেদিনকার কলকাতায় ছিলাম। তো দিদি বাই নেম জানে, এবং দিদিকে আমি স্টেশনে আর কি, এনজিপি স্টেশনে আমি, দীপক, তপনদা আমরা কিন্তু আনতে যেতাম। এবং যখন আপনারা সবাই জানেন যে দিদি প্রোগ্রাম দেওয়ার পরে হঠাৎ করে রাগ হতো এবং প্রোগ্রামগুলো করতেন না। আমরা সারাদিন বসে কাশ্মীরি বাংলোতে বসে দিদিকে সেই মান ভাঙানোর জন্য অনেক চেষ্টাও করতাম। তো কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে সেই দীর্ঘ লড়াই। তারপর সিঙ্গুরে যখন নন্দীগ্রামের ঘটনা হলো, সিঙ্গুরের আমরা ধর্ণা মঞ্চে গেলাম,
কলকাতায়, সেখান থেকে সিঙ্গুরে যখন আবার ধর্ণা মঞ্চ হয়েছিল সেখানে কলকাতা থেকে আমরা সেখানেও ধর্ণা মঞ্চে গেছি। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখনই পার্টি ক্রাইসিসে আমরা দিনের পর দিন প্রোগ্রাম করেছি, আমাদের কিছু চাহিদা ছিল না, কারণ আমরা দলটাকে ভালোবাসতাম এবং দিদি সততার প্রতীক। আমরা এটা ভেবেই আর কি যে কোনো দিন এই যে সিপিএমের অরাজকতা, এই যে পার্টিটাকে মানে সরানো যাচ্ছিল না, আমরা জানতে যে একমাত্র মমতা ব্যানার্জি পারবে। তো সেই বুঝেই কিন্তু আমরা দলটার সঙ্গে একদম মানে কেউ বলতেও পারবে না যে এত বছরে আমরা 5 পয়সা কারোর কাছ থেকে চাঁদা তুলে করেছি। তারপরে কাউন্সিলর হলাম তৃণমূলের ইয়েতে। তাও 2011 আপনারা সবাই জানেন শিলিগুড়িতে 10 জন 12 জন নিয়ে মিছিল করতাম। আমাদের বলতো এসইউসিআইও থেকেও ছোট পার্টি, আপনাদের লোক নেই জন নেই, আপনারা তৃণমূল করেন। কিন্তু আমরা তখন বলতাম যে লোক নেই তো আমরা তো আর মানে লোক জন্মাতে পারবো না, আমরা আমাদের আন্দোলন করে যাচ্ছি। নাম ডিক্লেয়ার হলো, নাম কেটেও গেল, আমি কিন্তু তখনও ক্ষোভ বিক্ষোভ করিনি। দীপকরা সাক্ষী আছে, আমার নাম ডিক্লেয়ার হওয়ার পরে দীপক এসেছিল, আমার পায়ে একটা চোট ছিল, আমি বলছিলাম যে আমি ইলেকশানে দাঁড়াবো না, কারণ আমার পক্ষে ইলেকশন করা সম্ভব না। ওরা বললো ঘোড়াগাড়ি করে ইলেকশন করা হবে, মানে এইরকম ইয়ার্কি মেরে। তো যাই হোক, নাম কেটে গেছে। অনেকে বলেছিল যে চল কলকাতায়, দিদি যেহেতু দিল্লিতে অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য গেছে কংগ্রেসের সঙ্গে, তুই গেলে তোকে আবার টিকিটটা দিবে। আমি বললাম না, গৌতম দা একটা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, উনি পার্টি প্রেসিডেন্ট, আমাদের সিনিয়র লিডার, আমি এর জন্য গিয়ে কলকাতায় ধর্না হিসেবে বসবো না। जलपाईगुड़ी के संवेदनशील बूथों पर रूट मार्च कर रहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगातार गश्त लगा रहे हैं। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के आरोपों के मद्देनजर जलपाईगुड़ी जिला पुलिस इस बार चुनाव से पहले संवेदनशील बूथों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ लगातार रूट मार्च कर रही है। रविवार को भी जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर ग्राम पंचायत के डेंगवाझाड़, गोमस्तपाड़ा, सीलपाड़ा समेत विभिन्न इलाकों में पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने रूट मार्च किया। पुलिस अधिकारी व पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने आज स्थानीय प्राइमरी स्कूल मतदान केंद्रों तथा उसके आसपास के इलाकों का निरीक्षण भी किया। गौरतलब है कि पिछले पंचायत चुनाव के समय जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के पातकाटाना, बारोपतिया, पहाड़पुर समेत विभिन्न इलाकों में आतंक फैलाने का आरोप लगा था। इन इलाकों में केंद्रीय वाहिनियों के जवान रूट कर रहे हैं। इस बारे में जलपाईगुड़ी के राजगंज विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार खगेश्वर रॉय ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के द्वारा रूट मार्च करना चुनाव आयोग के अधीन आता है, इसमें किसी को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने के आरोप को बेबुनियाद करार दिया। কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল মানে নিশ্চয়ই এটা যেহেতু নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে ভোট হচ্ছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিচ্ছে, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। এবং বিরোধীরা যেটা বলছে যে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা সন্ত্রাস করেছি, এটা ভুল ধারণা। কেউ বলতে পারবে না তৃণমূল কংগ্রেস যত 98 থেকে 2001 সাল থেকে 98-এ পঞ্চায়েত নির্বাচন আমরা করেছি, 2001 সাল বিধানসভা নির্বাচন, 2006, 2009, 2011, 2016 এবং লোকসভা নির্বাচন করেছি। কোনো নির্বাচনে কেউ বিরোধীরা কেউ বলতে পারবে না যে আমরা কোথাও সন্ত্রাস করছি। বিজেপিরা একটা অপপ্রচার তৃণমূল দলের বিরুদ্ধে করছে, তার কারণ তাদের পায়ের তলায় মাটি নেই। মানে কি করে আমাদের দলের বিরুদ্ধে কি করে অপপ্রচার করে যাতে মানুষের মনটা টানতে পারে, যতই অপপ্রচার করুক না কেন ওরা বুঝতে পেরেছে, সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে, ওরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল 2014 সাল এবং 2019 সাল লোকসভা নির্বাচন, কোনো প্রতিশ্রুতি তারা বাস্তবে করতে পারেনি। কিন্তু আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মা মাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি 2011 সালে 2,03,000 কোটি টাকা ঋণ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। এত টাকা ঋণ নেওয়ার পরও পশ্চিমবাংলাটাকে সোনার বাংলা তৈরি শুরু করেছেন এবং যেভাবে উন্নয়নের বন্যা বয়ে দিয়েছেন, এই উন্নয়নের কথা চিন্তা করে ওরা হাউতাশ যে কি করব আমরা। कांग्रेस के द्वारा की गई गलतियों के लिए वाम मोर्चा के नेताओं और कर्मियों से कांग्रेस नेता मोहित सेन गुप्ता ने मांगी माफी। पिछले विधानसभा चुनाव 2016 में जब वाम मोर्चा और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मोहित सेन गुप्ता खड़े हुए थे, तब उनको जिताने के लिए वाम मोर्चा के नेता और समर्थक एकजुट होकर प्रयास किए थे, जिसका परिणाम रहा था कि वहां जीत भी गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने
गठबंधन धर्म नहीं निभाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया था और उसने लोकसभा चुनाव में सीपीआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के विरोध में कांग्रेसी नेता दीपा दास मुंशी को अपना उम्मीदवार बना दिया था। इसमें वाम मोर्चा और कांग्रेस में काफी दरार आ गई थी। इस गलती के लिए कांग्रेस के नेता मोहित सेन गुप्ता ने आज खुले समावेश में खुले मंच से माफी मांगी। दरअसल एक बार फिर से उन्हें विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा कांग्रेस के द्वारा रायगंज से उम्मीदवार बनाया गया है, इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में शायद पार्टी के द्वारा ऐसी गलतियां नहीं की जाएगी और उनको जिताने के लिए वाम मोर्चा और कांग्रेस समर्थक प्रयास करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध।
महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तृणमूल नेताओं ने नंदीग्राम आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। तृणमूल कांग्रेस की ओर से रविवार को नंदीग्राम शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 14 मार्च 2007 में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चले किसान आंदोलन के बाद इस गांव में देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसके बाद हर साल तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज नंदीग्राम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज नंदीग्राम दिवस का पालन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद जिला तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर आंदोलन में शहीद नेताओं को श्रद्धांजलि दी। जिला तृणमूल कांग्रेस के महासचिव मदन भट्टाचार्य समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता व काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने आज इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित टीएमसी नेताओं ने नंदीग्राम शहीद दिवस की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को नमन भी किया। ग्रासरूट सोशल मीडिया कम्युनिटी शहर ब्लक कमिटिर माध्यमे आज के 14 मार्च 2021 आज के ठीक 13 বছর आगे 14 मार्च 2007 সালের সেই হাড়হিম করা সন্ত্রাস নন্দীগ্রাম ভূমি আন্দোলনের যে 14 জন শহীদ তাদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি এবং সমগ্র সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিটির পক্ষ থেকে সেই 14 জন অমর শহীদের প্রতি আমরা বিনম্র চিত্তে তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং আমরা ভগবানের কাছে আশা রাখি এবং তাদের আত্মা যেন শান্তি পায়। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমাদের সঙ্গে আমাদের টাউন ব্লকের সদস্যরা আছেন, গ্রাসরুট সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিটি এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট শ্রী শুভঙ্কর মিশ্র আছেন। তারই উদ্যোগে, তার অনুপ্রেরণায় এবং তার আদেশেই আমরা আজকে এখানে সমবেত হয়ে সমস্ত শহীদ পরিবারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এই ছোট্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে। चुनाव आयोग ने कहा नंदीग्राम में ममता पर हमले का कोई सबूत नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर पर्यवेक्षकों और मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने रविवार को बैठक की। इसके बाद चुनाव आयोग ने ममता पर हमले की आशंका को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले के कोई सबूत नहीं, यह एक हादसा था। चुनाव आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट एक हादसा है। निर्वाचन आयोग की ओर से पर्यवेक्षकों और मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय की रिपोर्ट में हमले का जिक्र नहीं है। चोट की वजह से ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन चोट की वजह भी नहीं बताई गई है। आयोग ने कहा कि यह मामला नहीं, एक हादसा था। चुनाव आयोग के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि हम निडर होकर लड़ते रहेंगे। ममता ने कहा कि बंगाल की जनता का दर्द मेरे दर्द से ज्यादा है। ममता ने ट्वीट किया, हम निर्भीक होकर लड़ते रहेंगे। मैं अभी भी बहुत दर्द में हूं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपने लोगों का दर्द महसूस हो रहा है। अपने राज्य की रक्षा की लड़ाई में मैं बहुत नुकसान हुआ है और आगे भी हम किसी भी तरह की तकलीफ उठाने को तैयार है, लेकिन हम अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ते रहेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण दे रहा दार्जिलिंग जिला कराटे एसोसिएशन। महिलाओं को आत्मरक्षा के विभिन्न कौशल सिखाने की दिशा में दार्जिलिंग जिला कराटे एसोसिएशन की ओर से विशेष पहल की जा रही है। एसोसिएशन की ओर से नारी सुरक्षा के लक्ष्य के साथ सिलीगुड़ी के चंपासरी में कराटे शिविर का आयोजन किया गया है। कराटे शिविर में 5 वर्ष की बालिका से लेकर महिलाओं को आत्म सुरक्षा के विभिन्न गुर सिखाए जा रहे हैं। रविवार को शिविर में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी आत्मरक्षा के गुर सिखाते देखा गया। आयोजक संस्था के सदस्यों ने बताया कि भविष्य में सिलीगुड़ी व आसपास के विभिन्न स्कूलों एवं क्लब के माध्यम से महिलाओं को आत्मरक्षा के विभिन्न कौशल के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन लोगों ने कहा कि पश्चिम बंगाल समेत देश भर की महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में यदि महिलाएं आत्मरक्षा के गुण में निपुण रहे तो वह अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। इसी उद्देश्य एवं संकल्प के साथ वे लोग महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने की दिशा में
आगे बढ़ते जा रहे हैं। এই মুহূর্তে যা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা, যা আমাদের বিশেষ করে দিল্লি, মুম্বাই, গুজরাট যা সমস্ত চলছে, এতে মেয়েদেরকে বিশেষ করে মার্শাল আর্ট শেখা খুবই দরকার। কারণ সেলফ ডিফেন্স আজকালকার ছোটো থেকে 9 বছর থেকে 5 বছর থেকে চালু করে আপ টু আনলিমিট যতটুকু মানে বাচ্চাদেরকে, মেয়েদের বিশেষ করে খুবই দরকার আছে মার্শাল আর্ট শেখা, সেলফ ডিফেন্স মানে নিজে আত্মরক্ষার জন্য। মানে অনেকে আসছে না, কারণ যে করোনা যা কোভিড-19-এর জন্য অনেকে বাড়ি থেকে গার্জিয়ানরা মানে পাঠাচ্ছে না ক্লাসে। অ্যাডভান্স ট্রেনিং ক্যাম্প আমরা শুরু করলাম ক্যারাটে এশিয়ান অফ দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের তরফ থেকে। আমাদের উদ্দেশ্য মেয়েদেরকে আরও শক্তিশালী করে তোলা, নিজেদের সেলফ ডিফেন্স যেটাকে বলি আমরা, নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা ডেভেলপ করা। সেটাকে মাথায় রেখে আমরা আজকে জাতীয় শক্তি সংঘ পাঠাগারে চাম্পাসারিতে এই ক্যাম্প শুরু করলাম। আমার সাথে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার এবং সেন্সি লিটন সাহা উপস্থিত আছে, ওনার এবং অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি লোকনাথ দাস, সেন্সি লোকনাথ দাসও উপস্থিত আছেন। ওনাদের তত্ত্বাবধানে এখানে এই ক্যাম্প চলছে। আমরা আগামীতে সমস্ত স্কুল এবং ক্লাবে এই ধরনের ক্যাম্প করব, যাতে আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে শারীরিক এবং মানসিক শক্তিশালী করে তুলতে পারি এবং রাস্তায় এবং ঘরের মধ্যে যে অত্যাচার হয় মেয়েদের প্রতি, তার থেকে নিজেরা আত্মরক্ষা যেন করতে পারে। अलीपुरद्वार जिले के फालाकटा विधानसभा केंद्र में कांग्रेस और वाम मोर्चा की संयुक्त उम्मीदवार क्षितिज चंद्र रॉय ने शुरू किया जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार अभियान। क्षितिज चंद्र रॉय के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में वाम मोर्चा और कांग्रेस समर्थक गाड़ियों के साथ रैलियों पर निकले थे और काफी संख्या में लोग भी उपस्थित थे। विभिन्न जगहों में परिक्रमा कर उन्होंने आम जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील। আমাদের আজকে কর্মসূচির সংযুক্ত যে মোর্চা, আমরা সিপিআইএম এর পার্টির প্রার্থী, আমি ক্ষিতিশ চন্দ্র রায়। আমাদের জটেশ্বর এই গ্রামে আমরা আজকে সকাল থেকে শুরু করেছি বাড়ি বাড়ি প্রচার, এবং আজকে সারাদিন ধরে আমরা বাড়ি বাড়ি প্রচার করব। এই প্রচারে মানুষের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি, এই সময়ের যে পরিস্থিতি, এই নতুন প্রজন্মের কাছে আমরা একটা বার্তা দিতে চাই যে এই দুই সরকার মিলেই কর্মসংস্থান করতে ব্যর্থ। আমরা এই সংযুক্ত মোর্চার সরকার গঠন হলে পরে আমরা 1 বৎসরের মধ্যে সমস্ত শূন্য পদে আমরা নিয়োগ করব, সম্পূর্ণ শূন্য পদ পূরণ করে বার্তাটা দিতে চাই। আমরা বলতে চাই যে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে আমাদের সরকার গঠন হলে পরে 200 ইউনিট বিদ্যুতের বিল মাসে মুকুব করা হবে। আমাদের প্রচার আছে এবং আমরা ইশতেহারে প্রকাশ করেছি যে 35 কেজি খাদ্যশস্য প্রত্যেকটা পরিবারের জন্য 2 টাকা করে কেজিতে দেওয়া হবে ভর্তুকিতে। যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 2 গুণ 3 গুণ হারে বৃদ্ধি হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করছে কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকারেরও বিভিন্ন দুর্নীতি, এই সময়কালের মধ্যে সব জায়গায় দাঁড়িয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের বার্তা যে নতুন সরকার গঠন করতে হবে, নতুন প্রজন্মের কাছে কর্মসংস্থান করতে হবে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, অন্ন, বস্ত্র সব কিছু মিলেই গ্যারান্টি দিতে হবে। সার্বিকভাবে আমরা যা দেখছি মানুষের সাড়া, মানুষের নতুন প্রজন্মের হাওয়া, একটা পরিবর্তনের হাওয়া, নতুন সরকার গঠনের দিকে আমরা সাড়া পাচ্ছি। सिलीगुड़ी में रक्तदान शिविर आयोजित। अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्र में रक्त की किल्लत दूर करने के उद्देश्य से रविवार को सिलीगुड़ी अरविंद स्पोर्टिंग क्लब प्रांगण में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में पुरुष व महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजक संस्था की ओर से बताया गया कि रक्तदान शिविर में कुल 30 यूनिट रक्त संग्रहित किए गए, जिसे सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में भेज दिया जाएगा। इस अवसर पर मृन्मयी नामक स्वयंसेवी संस्था की अध्यक्ष नवनीता पाल नंदी समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।